Michia etiefo ana ahwefo nyina munu ya togbeke na ko ni sana muni munu dada the friend togbeke na ko no wonders man odobian kadem me babo nti se na obinu mutiwa o mo adwum poni o mo timu na o mo yemi shishi o akora we de na Sunday babo nti told na mi tukon kakra na obi antimi kan se no si o isi ane de obafo o metima abafo nipa otiase nipa otiase enanti metima abafo mi nyamreda ni eye achede obi ne kan se nyame hirawa hirawa nyame ne de ma onu ne sanje mi papa ana hombrasie ami wonti ida so gina mi nanso de dindi de memi wo onti menje okumi a onti menje ne senya mi anje mi kan firi mi nsema wo kojo kwame kwesi komra yawo kwaku ofi wenhwen onti menje mi kan afiri mi nsema. Just God. Ye oharo in say the ebe ye biaro nyami insani ma enyi ye minim say nyami wo obisu say nyami ni ho minim say nyami ene ebo mi nyami na ebo bia nti mi jibibidi tumi ewa asase so nyina na tumi ewa wiase nyina ho na boy nyame na boy enso ni pada se ni eti baabi etimi ka de ope de onimu na oka ana obisu nim na oka obi a kire na adwo nti se obi ti baabi e kana asem ana obi ekesi e kasa gensi obi oye ni nyama bia me fa subo bia man ni mse onu so kire na adwo mi to gbe na committee a ni jimi hu se maben ni jimi hu di se maben na wo so nti ya sisu na ba ya obi owa oye capital obi emesi obisu ye driver obiani ne juma na yode oye na adenti wo oye ntuni na obisu ate film no boka se ni film na ate we actress nti no na ni juma oye nenye wona obo no basa seso ana ni juma no ye no e bosansam na wo de na wo ye nsai na wo de na papa onche wo joji wo ana wo ye de yenja kakika yenhwe de e wo eda yeni wo ye a obeka wanye so nipa meka ade na kupo wo de wo obo obia obi owo a nakupo no bono oye bo won no oya pachi on basa sesu asa na oya pachi obi su owo ni ba kwa afra e wonu e dia wonu wo ni pa oti wonu won ye ni pada won bo ni pada so otimi e kasa gensi obi otimi cho obi mpoa se oyese oso onim de ebe tu wachi wo ye no ma na obasa sisu enso wo wie no na odi dem ono so na je se o pa che se o boni ni ye na ma na odi dem ma nyen kasa bebre e futuro kakra me di ma amasan ni na se obia nhwe de dan nim
de oye na so hwe ju daachi o feature ene o wa honde o obetimi aye de opa bia obetimi aka de o kan bia nso akina asem iwie ne asem no iwie ene yasem ene de ofa ho se na ohun edin oya amebo na som oya amebo no oya se medi na tam oya se oya bia metire no se but iwie na asem twene obi mbefu mu ansa na obodidi na tam na obeka bibia cha na obabu no no obu yeni na maka this is eka konfon so this for so asofofo no so nyina enyema bebre oho yankasa yefun so enema sa hawo no ede etuye ena ma ede eko eni nam sa enyema bebre oho yankasa ye boni na ye ye ono enema sa nyama no ede ekoso ojese onim se nanu na nipa na etwom no a wanye ohwe ona wadidi na tem afa wo ho adi no onu hu so ne ba so ne enu hu na ketua na onya ne onimo won kai so wa ya wi orefi odidi na tem wi orefi wa bunu wi orefi wajini sika ya wi orefi obona po orefi se da na oye no oni agi osre onu de na oso se ana no so sre ana oso ne oso afina wona na madensifo ne akonfo ne manamfo ne asofofo so sai manya obi abone na se mo go bo ya ba ye ho a ye hwe o hyebremu ye hwe de o di kan yi ana de tina sa ha wona ba woso ye nsore enjeji ana nsore se ye bo because nyama bi wo na wa hwehwem no o ya oba bra oba tira wo be 1 year 3 years ohu anu ese usre boniface onipa na wo konfo wo yade no mana mo yade no ose wo hwem se ni boni be no waye den fosun be no no den tina o ha wo yi wo hwe wie na te se ono anu fosun no ya ese usre boniface e bia no ntimi hu nipa kro wo ye ne boni no wo na wo konfo no na mala mu no na sofo no be ko hu no hwe ya sa nipa no anso ko be faso no be pa no chom every day pa chopa bi o nye physical o ye hu asem na make because e say e bia nipa na ntia se bia ya nipa no wa ye sa wi no e bia nipa no so no wo on kasa asifo no bio but o di ya o na ye de na di wu ye ti sa de no sa no mi no da so ye djuma o no anti ye say o sofo na konfo no e say de na so o ye e say o hwehwe akire ahu ko abufa so be de obesre boniface nti osre sa boniface no wie na ohun se wagi atum o tidi a che no ansa na wo betimi ahande ne case no obeye we ni nyina so no na anyeye nyina no tese wanye wo homework nyina wan hwehwe nyama mi bi because of say boni wadi nyama bi oye obi pen ani pane di yawo obi wo ho oni duro oni hwio onso ni shebra odi ba na oye ne boni na osugo so a ye nume oka hu a ye nume odi yawa ye nume ntino enye se nipa di oboko do so na odi boko ba bia na odi abobo odi ansa na obon hu se nipa na aye oboni o enyama wo ye ma no odi yawo deep pa nti nyama ekutia ya nipa dasene ne eye bebre obi ya wit mama osika sam akofo obi ya wit mama o favor edum obi tmi ya obi mama akora awo evido awo kora onya obi ya obi mama yare de bia usore o yare de bia hunto de bia ya miti ene minan akira misisi mini si ya abuka se bi no tudro de bi kojo umira we mse ya hwe me de manyame nyeze
O didi bi atam na ono didi obi a obo pa. Obo obi asum na ono so bo obi a obo pa. But so obo obi asum na on few a. Hwe hu ye se odi ha ga kese tu so. O didi obi atam na on few a. Hwe ye odi ha kese tu so. O kasbi ya kire obi na on few a. Hwe ye se wo a chopa bi obepa no cho a kopa no cho ewiase eti ahombrase ani abutre ya japade kese pa abutre ani ahombrase ade abuo sanya wa miensa we ya japade kese pa but ye nipa da se ni nti problem a etimi face yesika sam ye problem kitin ya resem ne hia no system bi no ebinimu akese no mpa se betima akase 50% na free ya ankasa sama america no nyenzi ba bi o wa buka se ye komo na edi tie nie komo na edi na me tani aye me no na mu se Bebreno ene nime bebreno so onem bebreno onem mato biro so no papa me ye ni bia mitimi ye yi ti no obia person suan nti ye nyira ni pada se nese ye de hwe ni ma bi yi boni a ye tino asase so boni e koso onso no anu na ama ni pa bre ende ye buhwe ye fa hwe enye hwe ye hu ni pa kwa no nyonko di pa kwa no hu se e o dwan bi ne na aya ponti bi ebi no mo amu nam ko amu do amu hu che nipa ahon ya eni breboni edos na bia na yisese na no bi hu se watch we abo mi no naka ke na pokora bi nya no kuma be bia ka be bon kura ji ko watch we fi ni sam asiba chen we na gunu konkora no ono akere ahu se ni boni yesi because obi on himself na point me got 2 million na 3 million so ko e change me ana ko to watch me to no hu say ni boy dey ana pass no boy dey adia mi ama bra ko me fa su enya sika kota de we no onju ho ma o onju ho ma o ko ma fa su be sen be free some simple ono no beje di sombo yawa bo fa kotuko en so no wadia fi musa o nyina e ni brebon ebia sa de we ohu en so na eye chene da me kon so nye kwa e hye bibia se nso mi to hu ise a mi nam bibia se onim ni physical onim se me konfo ohu me obabia obi o hyam babia obaka se me normal person nso nyama egu mi yam no ye pan mi yam kirewa obako la se misu mi nkan kirewa ana misu mi ya yisem kirewa se abi ye konfo ana se ana bi se ne kita me no me di protecte me ho ana me di ye me djuma ye show bi okwan su keke na ye ihu ana ye kese edi nsan banku no kirekire ni no so ya kola kitikito respect no so hian so bo sum no
ade buoni hwambrase ne esum no etimi ma ade etimi ma chede nyama bebre ba ye nipa asimesi ye nyama bi ketewa bia nipa no boye ne bonu wie kwa se o ya simesi he ne wa bi ebia na o ye bibi atuwa wi ansa na bomu se we kura no ye konfo we kura o ye sofo we kura o ye malam we kura o ye sikani kese bia e wa se enum nyama e che no nyele simi aya bi we kura ya simesi bawo na wa ye bonu na wie afa hu sa che kire afa hu hia boafo wa na pese on bo so o di bonu no o di esa de we no ade o ko che obi ebi ase ese hwe musu me kedina ko me nye obi a me buade pa me buade enfa ho a de mi wo enfa ho a anyama mi wo enfa ho a tumi a mi wo obi betina ka se no wo nya bi se che wo fa bibia ho ana se ya bi o mimi because sanya we bewu aja se sikao se cow se fio bewu aja masa se onni wo chia maka obo joti sense isu block isu nyu so obo wo na obo hu se esi ochi si na ochi be ya maka obo jopa yem fa yedie tumi nya kasesam entity nipa ejojo nipa because we nyina ya betu o basa siso no de na odi bai o de ka kire ni se ade we na odi bai o basa siso de na odi basa siso pi komo fa basa siso di sana oboko sana oboko o de beko o fa bibi anko akwa o fa so e basa siso empty hand sana obesa ko ana dia wa ye nyina aka ho ama achirefo enia atumu fuka ko mtawe ko la ko biya dia ni dwi laati ni dwi atina ni dwi ene nye nan kwa na me dwi akyere fine and now but ma di mi di abetra baabi abo bi apo agigi obi ajapari aye say but nyina me see ewie na asem anya hu na efa otobeke na kpo but we see me na efa otobeke na kpo no akoyi mi picture ade akotu Instagram Facebook ni hwan adi dada manfo abra sa tumi ni woni bi o ya waju so o ya mi o sisimi enso wo ona obebre emo no ahwefo ni tiefo misi mumma no ni nda ho mi de omu di sa juma no mutimi de o but musu mu ni nda ho sa obi edi mi din sa obi bo apo ana obi yo boni bia bi no na otimi e de yi owu free nsem na ontimi anya obi wo so onim se mi na me yes ade abe anya me nti se onya mi a o de onya mi contact follow se oni Ghana for so who no follow me
no anya me personal life na o ti mi frɛ video call ana o ti bi obi anti mi kasa nyina no se mi no kasa phone so a oba hu se to bi kedina ko na woni na kasa anti asa o de o how to me anya sa amafo bo di o sika sa before oba hu se oba hu me no na che se o ma wi o no ni kapre o ke na ko en kasa do nanu mi kasafa on the soap boom ye juma seriously gidi your on the soap your favor soap yeah nusu ye on the soap sa favor mau sikaba usikinta sika ensa wo so bad dream obi asu da se oni obi da o jore sa se no obi nda obi mba of life no obi enyama bebre ko so pese o ko so sa o ni back sender je obi di oboni bia be oboni bia no e de nko no anu so sa so puno ti uhia mia fa numbers no our friend 0244 373 123 0244 373 123 and 0275 49 0275 49 3661 0275 49 3661 and 0208 01 888 3 numbers in picky back Tigo no a WhatsApp number MTN no 23 no WhatsApp number oko sa numbers no WhatsApp obanya direct no offer direct nyemi na be picky tell offer direct say no man picky bia o dey catch you say o hear me number and my personal number and now ko WhatsApp for some numbers obenya street na za for mu zamu no di musika na bi o say mi na offer to weekend na ka mi ye born juma born na me juma fu na mi ya na ka o di bi ni dia be ko jira be bi say onu na offer to weekend na juma fu na mi ya obi be jira be bi say onu na offer to weekend na esa say juma pa mi ya nti o di ni di me bata ni di obi kura ye ni program jira be bia o bo to weekend na pa hu to no on boto be na po di say na to be na po na say na ti say na say na say o yaska enso e fa hu be o ska fa hu be na juma mi ye no ade on pese obi e se me no nyama na mi to we say o hu me na o to ka we na we say nti obi be chama de afa hu be ana mia miniati na mi hu sa de we na mi pe afa hu be obi ayi ade se obekọ ni obi anya ade se obekọ ni chi obi ani ho a oye de o se yade ame ye ni mpe mfa so ebi no nya mi fie kura no oye ade ko mpe mfa so na mi fie ya ka yen kaze en kwasore kase en bo afode e bo ye de ye nya mi juma nti se mi ye mi juma na obi be chama ade ana obi be dama se na mi hu say ade we na libe ya na onu so fa hu be se obi o be nya osika no di cho no se mi na nya obi as obi ani ni level se bia office mi di na obobo na ohumoto fa obet me abo mi di because me ma sign bofo chontro adi ni di akojina ba bia je obi sika Nesia isa Instagram net area no bon obi awon so no obi acho be bi say na nado yese na nado si say abe na nado kura de o kan kura no nti bi da obi ko se mini 24 na mi ben 24 pe
me tu fana na me yesese no di ni di gigi nkofo nyama ejidiligi ehuna obi ti meji na me friend regional commander say abeg regional commander kura no ne bebia woni na nkasa da on so me friend regional commander na say kasi nipa bebre nti obi a odi obi din be ya de bia na on say nipa no owonum nyam nti obi a odi ni din be ya sa de o ya aju so ye ne boni na o sisi no nso no na onu nya ihira nti wo ba say odi ni din ye yi me o sisi no ye mi beti me nyami ehira mi nya ihira ti hwe ho so ye me nkasa bebre me ma tra obi wo kan say de do kire o be tra ko bi ni wo pinto DM no ngai DM no ne ni sika ma wa se wo de se wo gen se di kura no sika kura di ma kura won fit fa anye ni ne be ye ni because yes one month yatenye no se ni ya ayise ni ka we beti ya si wa be won ya kura bia ni nyantu o hwe kura si ache eya chede wiase e nyame di ache me so si mi abusunsunfo mi abonsan nipa ana mi yese a hwewu de no me hwe mi de juohu me njumi me hu udamasi wo hia moa amoke na ko yo kumasi fa de ebon ana mi kumasi fa de ebon ana mi na mi sawa kra dobro keke pipranche wa mi sawa sa chewa chiba twide o de yen se o friend number no se won ti mi ma o hia wonder sopa friend so hia wonder sopa bi obenya bi no be ka kire no second ebia ebe ewuntimi nya kwa ebia we ticket na my consultation ni we ni nyina nti me pese mi to problem mi wonye me pese mi to soap na media a support me program say favor ana be phone here ona mutimi da na jo o de bra beji soap no ye okay to boke na no sense